आज बचपन की एक याद ताज़ा की जा रही है जो इन दिनों हम लोग नाश्ता किया करते थे, चीनी और नमक वाली गुलियाँ। तो भाई ने स्पेशली कहा कि भाई मुझे वो बना के दो, तो यस आई एम डूइंग इट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वो कैसे बना रही हूँ, ठीक है। ये मैंने 4 लोगों के हिसाब से छोटे छोटे से पेड़े लिए हैं, इतने बड़े नहीं हैं, ये साइज़ है, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ में नमक और चीनी अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो बहुत टेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि आटा है तो गूंदा हुआ आटा रात का था। तो मैं हर पेड़े के हिसाब से ना, इसमें जो मेरी मेजरमेंट है वो ये है कि मैं इसमें 3 चम्मच चीनी कम अज़ कम और 3.5 ज़्यादा से ज़्यादा चीनी डालूँगी और चुटकी चुटकी नमक, ठीक है। तो वो मैं डाल के फिर उसको गूंदूँगी, उसमें घी डालूँगी, फिर गूंदूँगी, इतना ज़्यादा गूंदूँगी कि चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। तो लेट मी शो यू कि मैं इसमें कितना क्या यूज़ कर रही हूँ और गूंदने के बाद दिखाती हूँ। ये मैंने इसके अंदर हर पेड़े के हिसाब से, क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ इस रोटी इस गुली में ना, कि मैं इकट्ठा ऐसे आटा रखूँ ऊपर चीनी डाल दूँ। तो मैं मेजरमेंट रख लेती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ही लगता है ना। पर अगर आप अच्छी चीज़ बनाना चाह रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लगा के मेजरमेंट के साथ डाल लें, ठीक है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा घी डालूँगी और उसके बाद जो है मैं गूँदूँगी इसको। ये मैंने इसमें हर चीज़ कंप्लीट डाल दी और मैं इसको गूंद रही हूँ। तो मुझे एक चीज़ ज़हन में आई, मैंने कहा मैं शेयर कर दूँ कि ना आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में वो स्लाइम से खेलना बन गया। लोग ऐसे ऐसे स्लाइम को करके जी एग्जाइटी होती है ना, तो उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ना हम लोग ऐसे 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 स्लाइम से खेलते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी औरतें बहुत पुराने ज़माने से अपनी एंग्जाइटी से ऐसे लड़ती आई हैं, और जब से उन्होंने काम छोड़े हैं ना, ये आटा गूंदना और ये चीज़ें करनी, तो वो ना एंग्जाइटी डिप्रेशन की ज़्यादा मरीज़ें बन गई हैं। कि ऐसी था ना आटा गूंदना नहीं चीना ते घी पा के ते चीनी पा के गुनना नहीं चीना अपने कई लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਦੇਈਦਾ। ਇਹ ਪੜਦਾ ਐ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। मेरे तो वैसे ही आदत है, मैं चटनी बना रही हूँ या आटा गूंद रही हूँ तो मैं जितना सोचती हूँ ना ऐसे लोगों को जो जो मुझे बहुत इरिटेट करते हैं, उतना ज़ोर से आटा गूंदती हूँ, उतना ज़ोर से चटनी कूटती हूँ। तो एक तो आटा अच्छा गूंदा जाता है, दूसरा मेरा डिप्रेशन एंग्जाइटी जो है ना वो कम हो जाती है। तो मैं है ना सोच कर ना, जितना ज़ोर से प्रेशर लगा के आप गूंदोगे उतना चीनी अच्छी मेल्ट होती है। तो ये मेरी एक ना पर्सनल सोच है, डोंट टेक इट सो मच सीरियस। जी हमने बिछा दिया मैट, खुश्क आटा, और साथ में तवा जो है वो हल्की दरमियानी आंच, मतलब बहुत तेज़ नहीं आंच करनी है आपने, कोशिश करें दरमियानी आंच पे, क्योंकि ये घी के साथ आटा गूंदा हुआ है। तो इसको जितना हल्की आंच पे आप बनाएंगी उतना ही खस्ता बनता है, ठीक है। तो इसको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गलती से भी इस पर बेलना ना फेरें क्योंकि ये सारा चिपक जाता है। कोशिश करें कि इसको हाथ से ही फैलाएं, थोड़ी सी मोटी रोटी रखें, थोड़ी सी मोटी, ज़्यादा मोटी नहीं, तो वो कुरकुरी सी सॉफ्ट सी रोटी बनती है। तो मैं आपको वो रोटी बना के तवे पे डाल के फिर दिखाती हूँ, ओके। तो वैसे ही नॉन स्टिक तवा है और दूसरा घी भी कम इस्तेमाल हो रहा है, घी ऊपर से नहीं लगा रही मैं, इसके अंदर ऑलरेडी घी बहुत है। और इसके अलावा ये कि नॉन स्टिक तवा ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। हल्की आंच में इसको पकने दिया तो जिंगी सी भी रोटी नो एट अ सीरियस स्मेल है ना, जितना मर्जी बंदा एक्सपर्ट हो ये वाली गुल्ली लमक ही जाती है, ठीक है। तो ये एक तरफ से यहाँ से लमक खैर खैर जो भी है, एक अच्छी रेसिपी है ये उन लोगों के लिए जिनकी बचपन की बहुत सी मेमोरीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब स्कूल जाया करते थे और मौसम बदलता था, बारिशें होना शुरू हो जाती थी और हल्की हल्की सुबह की ठंडक होती थी, तो ये एक बड़ा अच्छा नाश्ता होता था। मामा मेरी बना के ना गुलियाँ तो चंगेर में रख के साथ गरम गरम दूध का गिलास, ख़ास तौर पे जब गला ख़राब होना खुश्की की वजह से या मौसम बदलने की वजह से, तो ये तरसी हुई हुई रोटी और साथ में ना गरम गरम दूध का गिलास, ये सारा कुछ मिलना। मैंने रोटी की साइड बदल दी है, मैंने कैमरे को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। मैंने कहा ये ना वो शर्मिंदगी हो जाए, रोटी जो है ना वो कहीं टूटती हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टूटी नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट उसका ये है कि ये जो कुरकुरापन है ना, ये आप दूध में, गर्म दूध में जब डुबो के खाती हैं ना, बहुत मज़े का लगता है। तो जब गला ख़राब होता था तो मामा कहती थी रोटी खाओ ये वाली, और ना दूध को ना गले में रोक रोक के पियो। तब सुन के लगता था कैसे रोकें,
لیکن خیر یہ ٹرک ہوتی تھی کہ گرم دودھ کو نا گلے میں روک روک کے پیو. تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا, میں تو ویسے ہی کھانے کی شوقین ہوں, تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اسکول کے لیے لیٹ ہو رہے ہوتے تھے تو روٹی آدھی بچ جاتی تھی اور اسکول کا ٹائم ہو جاتا تھا. میں اس کو فولڈ کر کے رول بنا کے تو میں اسکول جاتے ہوئے راستے میں کھاتی تھی, یا پھر بیگ میں رکھ لیتی تھی اور اسمبلی ہو جاتی تھی تو اس کے بعد فرسٹ پیریڈ میں نا ایسے چھپ چھپ کے کھاتی تھی, تو گھر والی فیلنگ آتی تھی اسکول میں بیٹھے بیٹھے. تو یہ میری بہت اچھی میموری ہے اس گلی کے ساتھ. یہ روٹی جو ہے نا تقریباً تیار ہے. یہ ایک بالکل بسکٹ کا آپ اس کو بول لینا کہ بسکٹ کو برابر ہوتی ہے یہ, تو میری نظر میں یہ بالکل بسکٹ کے جیسی ہوتی ہے. اس کو آپ دودھ میں ڈبو ڈبو کے کھائیں. اچھا ایک اور چیز, بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہائے ایسی تو انج نہیں پکاندے, ہائے ایسی تو انج نہیں کر دے. یار آپ ایک گھر میں جاؤ نا اور ساتھ والے گھر میں جاؤ تو ڈفرینٹ ریسیپی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر کبھی آپ یہ چیز دیکھو کہ ڈفرینٹ ریسیپی یوز ہو رہی ہے, انہیں پیڑا نہ کہو, اپنی ریسیپی بتاؤ. ہو سکتا ہے آپ کی ریسیپی اگلے بندے کو پسند آ جائے, وہ ٹرائی کر لے, بٹ کبھی بھی کسی کی ریسیپی کو, کسی کی محنت کو برا مت کہو, ٹھیک ہے. تو کوکنگ کرتے ہوئے نا ایسے بہت سے خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں, اور اچھا ہے میں نے بلاگ سٹارٹ کر دیا تاکہ میں اپنے ان سوچوں کو الفاظ کا جو ہے نا وہ روپ دے کے آپ لوگوں تک پہنچاؤں, اور آپ لوگ بتائیں کہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو کوشش کروں گی آج کے اس بلاگ میں کچھ نئی چیزیں بھی ایڈ کروں, ورنہ اتنی ویڈیو تو میں لازمی ڈال دوں گی تاکہ میں ریگولر یوٹیوب پہ اپنا بلاگ ڈالتی رہوں اور آپ لوگ انجوائے کریں, دیکھیں, ٹھیک ہے. اب میں اس کو سرو کرنے لگی ہوں, دکھاتی ہوں کیسے سرو کروں گی. نیم گرم سا دودھ ہی چاہیے کیونکہ ابھی جو ہے وہ اتنی ٹھنڈ نہیں ہوئی, گرمی ہے, تو نیم گرم از انف. لے جی, یہ ہو گئے یہ نیم گرم دودھ, ساتھ ہماری نمک اور چینی اور دیسی گھی والی گلی. تو یہ جا رہی ہے اب بھائی کے ٹیبل پہ تاکہ وہ ناشتہ کریں آج کا. اور اللہ جو ہے ہمارے کچن میں, ہمارے کھانے میں اور کاروبار میں, صحت میں برکت عطا فرمائے. آپ لوگوں کے بھی جو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں. تو ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. کچن میں تھی تو دھوپ تھی, باہر آئی ہوں گراج میں تو بادل ہے. نہیں, کچن میرا کہیں اور سٹی میں اور گراج کسی اور سٹی میں. خیر شاید وہ بات سچ ہونے والی ہے کہ بارش ہوگی آج, ہوپ فار بیسٹ. اچھا جی, اپنے گھر والوں کا ناشتہ تو میں نے تیار کر دیا, تو اب باری ہے برڈس کی. تو برڈس کے لیے جو ناشتہ تیار کیا ہے وہ ہے جی سوکھی. واو, برڈ سے یاد آیا, یہ تو میرا آج بہت پیارا سا قیمتی سا رین للی بھی بلوم کر گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے آج بارش لازمی ہوگی. خیر یہ ہے جی, اس میں کل کی روٹی اور تھوڑا سا گرم دودھ اور 1 چمچ چینی جو مکس کر کے اس میں نے روٹیاں ڈبو دی ہیں. تو وہ جب وہ نرم ہو جائیں گی تو میں برڈس کے برتن میں ڈال دوں گی, اور بہت جلدی آ کے وہ کھاتے ہیں, انہیں بہت پسند ہے. یہ کوے ہو گئے, چڑیاں ہو گئی, تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, تھوڑا سا مزے کی چیز ہو جاتی ہے. تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ پھر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہاں یہ والی چیز آئے گی اور وہ کھائیں گے. تو آپ لوگ بھی لازمی برڈس کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں ڈالا کریں, پانی ڈالا کریں اور دانہ ڈالا کریں, روٹی ڈالا کریں پانی میں بھگو کے, دودھ میں بھگو کے. تو میں نے خود دیکھا ہے یہ کھاتے ہیں, بہت مزے سے کھاتے ہیں.